ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ବେଗୁନିଆ ଶାଖାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ଓ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି डॉक्टर शुभश्री लेंका महोदया, संपादक श्रीजुक्त रवींद्रनाथ पाणिग्राही महोदय, मोर सम्मुख भागरे उपवेशन करिथिबा साहित्य एवं संस्कृति प्रेमी बंधुगण, आपण माने मोर परिचय पाइले मु जणे इंग्राजी विभागर प्रोफेसर, किंतु विडंबना हैला जे संवाद साहित्य घर जहाँकि ओडिया भाषार प्रचार एवं प्रसार उपरे विशेष गुरुत्व दिए, से भली एक अनुष्ठान को आपण माने जड़े इंग्राजी विभागर अध्यापक को मुख्य वक्ता भाव में आमंत्रण करिसेंती। मुख्य वक्ता मुकुटटी पिंधे यही मुख्य वक्ता मुकुटटी मु जतेबेले पिंधिलिनी मोर मने पड़ुछि गोटे कविता राधामोहन गणनायक लिखिथिले। कविताटीर नाँ होछि सारमेय। कविताटी विषय वस्तु होउछि एमिति, रामचंद्रंकर दरबार चली, अनेक अपराधी आसुछंती, रामचंद्र समस्त विषय शुणुछंती एवं अपराध अनुसार दंड विधान करुछंती। एमिति अनेक अपराधी मानकर दंड विधान सरिबा परे शेष को अपेक्षा करिथाए गोटे श्वान सारमेय कुकुर। रामचंद्र पचारिले सारमेय तुमर कौन अभियोग अच्छी? सेठी सारमेय कहला, कवि गणनायकर भाषा रे कालिंजरे महाराज शून्य अच्छी कुलपति पद ब्राह्मण कुदिय ताहा तही मोर परम आनंद महाराज। ये जो कुलपति पद राजा पदटे शून्य अच्छी कालिंज नगर, यही ब्राह्मण को आपण से कालिंज नगर राजा कर दियो। ता पूर्व रामचंद्र शुणी तार अपराध कौन, सते बेले अपराध से वर्णना करिथिला सेई स्वानटी, महाराज मु आजी एक दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण घर द्वार देश रे शोइथिली। सेई दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण अपराह्न फेरिला। से दिन अपराह्न फेरला बेले जते बेले देखिला जे मु तार द्वार देश रे शोइछि, बिना कारण रे प्रभु मते बेत्राघात कला। मु ताकू कामुड़ीबाकू चेष्टा करी नाही, भुकिबाकू चेष्टा करी नाही, बिना कारण रे से मते बेत्राघात कला। मु निरपराध, आपण सेई ब्राह्मण को दंडादेश दियंतु। सेई ब्राह्मण जते बेले आसिला एवं ब्राह्मण को जते बेले कुहागला तुमे दंडादेश दियो, ताहले से समय रे से कुकुरटी कहूला जे याकू कालिंज नगर राजा कर दियो। रामचंद्र आश्चर्य हेले, से तो अपराधी, तुमको बिना दोष रे बेत्राघात करिछि, आ ताकू जदि मु राजा कर दिए ताहा ता पाई एक पुरस्कार हो, दंड हला केमिति? किंतु सारमेय कहूछि कण ना महाराज, धन मान उच्चासने थाए नित संभोग केवल शत प्रलोभन तही अटयित परीक्षार फल। महाराज ये परा मूर्ख ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, पाठ जना नहीं, शासन जना नहीं, यही भली एक मूर्ख शासनर स अक्षर जानी नथिबा जने व्यक्ति को जदि राजा कर दिया जाए, प्रत्येक मुहूर्त से कांदिब, प्रत्येक मुहूर्त से दंतना दग्ध हब। कहीं धन मान उच्चासने केवल धन पाइले, प्रतिष्ठा पाइले कहीं केबे सुख लाभ करे नहीं। मुकुट मंडित राजशिर नुहई शांतिदास्पद आशंका भय विपद निरंतर राजमन करई अस्थिर। ये मूर्ख ब्राह्मण जतेबेले राजमुकुट पिंधिब प्रति मुहूर्त रे कांदिब। ये पुरस्कार हला केमिति महाराज? ये तो विराट दंड हला। कहबार तात्पर्य, ओडिया भाषा रे आपण जन इंग्राजी विभागर अध्यापक मुंडरे जो मुकुटटी पिंधेइछंती, एटा को मु केबे पुरस्कार भाव रे ग्रहण करी नाही। सेई दिन सेई ब्राह्मण दैवाद मु भी ब्राह्मण अजी,
ସେଇଦିନ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜ ମୁକୁଟଟି ପିନ୍ଧି ଯେମିତି ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଏବଂ ବିପଦରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଏବଂ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। 22/6/1878 22/6/1878ରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅଟଇ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା କେହି କହିନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅଟଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଫକୀରମୋହନ ମଧୁବାବୁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ବଳଭଦ୍ର ସୁଆଦ, ମହନ୍ତ ବିହାରୀ ମହାରାଜ, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳଶ୍ରୁତି ହୋଇଥିଲା 1903 ମସିହାରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସେଠି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ କୋଶଲି ଭାଷା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ମାତୃଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଲୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ। 1954 ମସିହାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ଆଇନ ଆଣିଲେ। ହେଲା କ'ଣ? ସେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଲା। 1963 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଏବେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଭାଷା କରିବା ପାଇଁ, ରାଣୀ ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ଏହି ଭାଷା ରାଣୀକୁ ପୁଣି ସେ ଦାସୀ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ପୁଣି ପୁନର୍ମୂଷିତ ହେବ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, 2ଟା ଚିଠି ହେଲାଣି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତୁମେ କାମ କର, କିଛି ହେଉନି। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଏ 2 ଦିନ ଧରି କ'ଣ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଛି, ତାଲିମ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେମିତି ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ଏତେ ଚିଠି? ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହେଲେ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ବସ୍ତୁ ନୁହଇ ସେ ଅଟଇଟି ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଆକାଶ କୁସୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେଇଟା ବଳବତ୍ତର ଅଛି। କ'ଣ? ଫକୀରମୋହନ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ବାବୁମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗଇ ଅଡ଼ୁଆ। ଏ ବାବୁମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ବାବୁ ତ, ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଏଟା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଅଡ଼ୁଆ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର। ଯେତେବେଳେ ବସିଥାଏ, ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଗରୁ। ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିପି ରଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଆନ୍ୟୁଆଲ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, এই ইভেন্টে রেকর্ড ব্রেক করেছি, তার ব্রাইট ফিউচর অছি। একাডেমিক সাইডটা টিকে উইক, লাস্ট এক্সামরে ম্যাথমেটিক্সরে পার্সেন্টেজ কম অছি, লেবর কলে সিওর ইম্প্রুভ করিব। ମୁଁ ସେଠି ବସିଥାଏ,
से कौन बुझिले कौन कहले गलापर मुझे कहली बंधु तुम्हें जो केतोटी वाक्य कहल ए वाक्य केतोटी इंग्राजी शब्द थिला और केतोटी ओडिया शब्द थिला खाली कले आउ गले खाइले यही सब को छाड़ी सबू हूँ इंग्राजी शब्द ताकू कौन ओडिया रे कही हेब नहीं कि मुझे अल्प समय पूर्व सरकार को दोष दौले ठीक अच्छे सरकार कार्यकारी करि पारु नाहंती सौम्य बाबू निजे सब बेले बार्तारे कहती यही अनुष्ठान लक्ष्य कौन प्रत्येक घर साहित्य घर हेउ किंतु हेब केमिति आपण मैंने जे पर्यंत प्रत्येक घरे ओडिया न कहिबे प्रत्येक घर साहित्य घर हेब केमिति आपण मैंने निजे को पचारतु आपण मैंने घरे बापा संगरे माँ संगरे पिला मान संगरे जते बेले कथा होउचंती केते शुद्ध ओडिया कहउचंती आपण माने पड़ा कहउचंती मु मेसेज सेंड करली मु बेगुनिया को बिलोंग करुची आउ किछि दिन पर लोक कहिबे मु भुवनेश्वर को गो करिवि मु आज तरकारी इट करिवि मु काली बेंच ऊपर सिट करिवि एटा बाकी अछि आउ किछि दिन पर एही प्रकार इंग्राजी एही प्रकार ओडिया भाषा हेब मु कहू नहीं कौनसी इंग्राजी भाषा विरोध रे कही ओडिया भाषार उन्नति करी हेब नहीं मु इंग्राजी विरोध रे आदौ कहूनी मु तो निजे इंग्राजी विभाग अध्यापक मु पारु पर्यंत चेष्टा करुची इंग्राजी शब्द व्यवहार न करबा पई ता अर्थ नुहे जे आमे 80 भाग इंग्लिश कहबा आउ 20 भाग ओडिया कहबा निकटरे गोटे बही पढुतली लेखक वैष्णव महांती बढ़िया कहले गाधोइबा अर्थ नुहे जे बुडी मरिबा आमे इंग्राजी शब्द आइबा कंप्यूटर लैपटॉप स्कूटर यही सब को ओडिया करबा आवश्यक नहीं ए विदेश माटी तैयारी होइछि ताकू आम से भाव में ग्रहण करवा सेटा भी आम ओडिया शब्द किंतु तार अर्थ नुहे जे आम गाधोइबा अर्थात बुड़ी मरिबा एबे जो भली भाव में इंग्राजी अनुप्रवेश हेलानी आउ किसी दिन पर खुड़ी माई माउसी पिउसी शब्द नथिबो सब तो आंटी आओ माउसी भी आंटी पिउसी भी आंटी आउ किसी दिन पर सब शब्द ओडिया भाषा लोप पाइब तेणु यही प्रकार अवस्था केवल इंग्राजी नुहे हिंदी मध्य प्रचंड अनुप्रवेश होइछि आपणकर गणमाध्यम अवश्य समय बाबू मध्य गोटे गणमाध्यम सहित जड़ित गणमाध्यम जो उद्घोषिका माने जो भली वाक्य कहउछंती मुंडरे हाथ दला कथा एवं अधिकांश समय जो शब्द गुड़िक व्यवहार करुछंती छानबीन मुद्दा माहौल अधूरा खुलासा माहिर ताजुब हंगामा नतीजा केउटा ओडिया शब्द नुहे छानबीन जगार आमे कौन अनुसंधान कहि परिबानी मुद्दा जगार आमे कौन प्रसंग बोली कहि परिबानी माहौल जगार आमे कौन परिवेश बोली कहि परिबानी अधूरा जगार आमे कौन अपूर्ण बोली कहि परिबा नहीं हंगामा जगार आमे कौन गंडगोल बोली कहि परिबा नहीं आउ किसी दिन पर यही सब शब्द मध्य उभे ये जो अनुसंधान अपूर्ण प्रसंग परिवेश ये सब उभे जाकि आम मुद्दा माहौल अधूरा ये सब कहूबा आम तो या करवा सौम्य बाबू जिते बार्ता देले कौन हम प्रत्येक घर साहित्य घर हेउ प्रत्येक घर साहित्य घर हेबा आगु प्रत्येक घरे आम प्रतिदिन ओडिया कहवा कि एबे जदि आमर मातृभाषा कौन बोली कह जाए मत जदि आप पचारे मु कौन कहूँ जाने मु गोटे नुआ शब्द देवी ए ओडिया नुहे ओडी इंग्लिश ओडिया हिंदी एवं इंग्राजी एक विचित्र एवं विकृत सम्मिश्रण ओडी इंग्लिश आम समस्ते आज ओडी इंग्लिश भाषा कहूँ दुख लगुच 1895 मसीह जिते बड़े हिंदी की भारत संबलपुर लदी दिगला से गंगाधर मेरे गोटे कविता लिखी कवितार ना उत्कल भारती नवेदन से तत्कालीन राजा मान को जो मैंने भाषा संग्राम करुले आह्वान दे से कविता लिखी पाटणार राजा हेले चौहान राजा तांकर ना हूँ रामचंद्र देव कौन लिखिले जानती से आज बलवत्तर अच्छी
रामचंद्र देव महाराज को लिखिले गुहाल रे पशी सुगाल खाई जाऊची गाई सियाड़ को किंपा तुम्भर किछि नजर नाही। हिंदी भाषा को सुगाल बोली कहले, ओडिया भाषा को गाई बोली कहले। हे महाराज रामचंद्र देव तुम गुहाल रे सुगाल पशिलानी, हिंदी पशिलानी, से करुची कौन गाई को खाई जाऊची, ओडिया भाषा को खाई जाऊची। ता परधारी से पुणी कौन कहले, से गाईटी मोले मिलिब नाही मधुर क्षीर गुहाले न पशु श्रुगाल आहे चौहान वीर। महाराज ए गाई को जदि सुगाल मारी दिए जो मधुर क्षीर टिके पाउच आउ पाइबनी, ओडिया भाषार जो मधुर क्षीर पाइबनी। हे महाराज आपण गुहाल रे जेमती सुगाल न पशिब सही प्रचेष्टा कर। ए थिला आह्वान 1895 मसीह गंगाधर मेहरंकर चौहान वीर। रामचंद्र देव कौन कले तो मुझे जाने ना, किंतु सही चौहान वीरर भूमिका ग्रहण करिसेंती आज सौम्यरंजन पट्टनायक। से चौहान वीर को जो आह्वान देते अनुप्रवेश रक्षा करे ओडिया भाषा को, आज सही भूमिका नहीं ग्रहण करी सौम्यरंजन पट्टनायक शुद्ध ओडिया लिखन, स्तंभ साहित्यर प्रोत्साहन, पुस्तक प्रकाशन, लेखक सृष्टि ये सबको गुरुत्व दे ये ओडिया भाषा को बंचेवा चेष्टा कर। बहु बही प्रकाश पाइलानी, अनेक लेखक प्रश्न करती। मु अल्प दिन तले गोटे भाषा साहित्य प्रतिष्ठान तरफ गोटे सेमिनार होता बलांगीर जाइली, सेठी कथा कही जे प्रकाशक माने कहउचंती बही पढ़ुची किए जे आमे लिखिबू, बही पढ़ुची किए, सेटा भी ठीक कि भूल पर देखा। लेखक माने भी कहउचंती बही पढ़ुची किए जे आमे लिखिबू, किंतु मु लेखक माननकु प्रश्न पचारिबा को चाहे। जो लेखक माने साहित्यिक माने अभियोग करुचंती जे प्रकाशक माने बही प्रकाश करूना, आमर पाठक पढ़ुना, से माने निजको प्रश्न पचारंतु जे मु जहा लेखुची ताहा पाठक मानकर हृदय को छुईब तो, मु जहा लेखुची मोर सृष्टि रे पाठक निजको आविष्कार करिब तो। मु एमिति गोटे कहानी लिखिबी, जदि आपण सही कहानी रे निजको आविष्कार न करिवे से कहानी पढ़िबे कहीं। सही लेखक मान को मो प्रश्न करने को चाहे जे आम जहाँ लेखुचु पाठक को छुईब तो, आम लेखारे पाठक आम तांकु निजको आविष्कार करिब तो, पाठक आंदोलित हम तो। कहीं आज पर्यंत 1927 मसीह कथा कहूँ, 1927 मसीह कैथरीन मेओ अमेरिकार जड़े सांबादिक गोटे बही लिखिले कौन मदर इंडिया। से मदर इंडिया बही से कहले भारतीय माने असभ्य बर्बर असंस्कृत, तेणु भारत स्वाधीनता पाइबा योग्य नुहे। बहीटी जते बेले लेखक माने पढ़िले प्रचंड आलोड़न सृष्टि है। 1927 मसीह बहीटी जते प्रकाश पाइला, 1928 मसीह तार उत्तर देले किए धनगोपाल मुखर्जी। से लिखिले ए सन ऑफ मदर इंडिया एंसार्स। पार्टी बंद करदे कैथरीन मोए को 28 मसीह, किंतु हजार हजार संख्यार से बही बिक्री है। 1929 मसीह पुणी जन लेखक लिखिले किए हेरीफिल्ड। से लिखिले आफ्टर मदर इंडिया। से पुणी कैथरीन मेउंकर जुक्ति को समर्थन कले, से भी बही बिक्री है। परवर्ती समय 1930 मसीह आउ जने भारतीय लिखिले बही खंडे कौन दिलीप सिंह सौनर। से लिखिले माय मदर इंडिया। देखंतु हजार हजार बही से बिक्री होती। मदर इंडिया ए सन ऑफ मदर इंडिया एंसार्स, आफ्टर मदर इंडिया माय मदर इंडिया, एवं तापर अंकल इंडिया फादर इंडिया नारे मध्य बही लिखाई। मनोज दास गोटे प्रबंध में पढ़ुली, से समय ए इंडिया को नहीं अंततः 50 खंड बही प्रकाश पाइला। ए बही प्रकाश पाइला केमती कहबार तात्पर्य, जदि आमे पाठक को छुईला भली लिखा निश्चित बही पढ़े प्रकाशक मान प्रकाश करेंगे। किंतु आज हूँ कौन, आज अधिकांश तो कहबिनी किसी साहित्यिक लिखा लेखुना,
କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇବ। ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ପୁରସ୍କାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରସ୍କାର, ସେ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେମିତି ଅମୁକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଲେଖନୀ ପଶ୍ଚାତପଟରେ କୌଣସି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ରହି କେବଳ ରହିଛି ଅନୁକରଣ ଏବଂ ଅନୁସରଣ। ଯେଉଁ ଲେଖାର ପଛରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ନଥାଏ, ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ, ସେ ଲେଖା କେବେ କାଳଜୟୀ ହେବ ନାହିଁ। କହିବି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଜୀବଜଗତର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଏକ ପକ୍ଷୀ। ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ତାର ନାଁଟି ଦେଲେ କାକୋ। କାକ ନୁହେଁ, କାକୋ। କାକୋ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିଲା। ତାର ସଙ୍ଗୀତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ମୁଗ୍ଧ ହେଲା, ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲା। ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଅଟକିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦେଖ କାକୋ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, କଳାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କାକୋ କହିଲା, କି ସର୍ତ୍ତ ମହାଭାଗ? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଶା ରଖିବ, ତୁମର ଏ କଣ୍ଠର ଲାଳିତ୍ୟ, ଏ କଣ୍ଠର ସାବଲୀଳତା ଉଭେଇଯିବ। କାକୋ ସମ୍ମତ ହେଲା। ତାପରେ କାକୋ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ, ମାନବ ଜଗତ ସେହି ସଙ୍ଗୀତରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ଅନେକ କଳ୍ପ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିଛି କାକୋ ବସିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ, ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକୃତି ଦାବି କରିବୁନି? ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକୃତି ଦାବି କରିବୁ ନାହିଁ? ନା, ଆମର ବି ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର। ସେହି କାକୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାକୋ ଚାଲିଗଲେ ଜନବସତିକୁ। ଜନବସତିରେ ସେମାନେ ବସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ, ଏମିତି ଆମ୍ର କାନନରେ, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଣି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜନପଦବାସୀ ଥିଲେ, କିଏ 50ଟା ମାଂସ ଟିକେ ଦେଲା, କିଏ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଲା। ସେହି କାକୋମାନେ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଜନପଦ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 50ଟା ମାଂସ ଖାଇଲେ। ଚାଲିଲା ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା। ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ହଠାତ୍ ସେହି କାକୋମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ସାବଲୀଳତା ଆଉ ନାହିଁ, ସେହି ଲାଳିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲେ। କିଛି କାକୋ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଏ ପ୍ରତିଭା ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏଇ ସାବଲୀଳତା, ଏଇ ଲାଳିତ୍ୟ? ଚାଲ ଯିବା ଗୋଟେ ପଟୁଆଟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଦେବା। ଗଲେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି କାକୋମାନେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପରା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଭା, ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛୁ। ଆଜି କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏ କଣ୍ଠରେ କର୍କଶ ଭାବ ଆସିଲା, ଲାଳିତ୍ୟ ଚାଲିଗଲା,
କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଦେଖ କାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କଲ କ'ଣ? ତୁମେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲିଗଲ ଜନପଦକୁ, ଜନପଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ପ୍ରତିଦାନରେ ଗ୍ରହଣ କଲ ମଣିଷର ପଚାସଢ଼ା ମାଂସ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ତୁମର କଣ୍ଠର ଲାଳିତ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ନୂଆ ନାମକରଣ କରିବି। କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜନବସତିକୁ ଆସିଲେ ଅରଣ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଜନବସତିରୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପଚାସଢ଼ା ମାଂସ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଲାଳିତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ହେବ କର୍କଶ ସ୍ୱର। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆଜିଠୁ ହେବ କାଉ, କାକ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନମାନସରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଦେଖ ଯାଅ ସେମାନେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେବ ଆଜି କୋଇଲି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କାକୁମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାଉ ଏବଂ କୋଇଲି ହେଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି କାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସିନା ବଢ଼ିଛି, କୋଇଲି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। କାରଣ ସେଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର, ଦେଖ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ଧାରା, ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ଧାରା। ଏହାକୁ କେବେ ଏକ କରିହେବନି। ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଯଦି କରିବ, ସର୍ଜନଶୀଳ ଯଦି ହେବ, ସେପଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ପୁରସ୍କାରରେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୀକୃତି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବି, ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇବି, ଏ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ବା ସର୍ଜନଶୀଳତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, କିଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୌଣସି ସବୁ ଚାଲିଛି ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଅନୁକରଣ। ଜଣେ ସନ୍ତାନକାମୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିସାରିବି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ବୁଭୁକ୍ଷିତ କିଂ ନ କରୋତି ପାପମ୍, କାରଣ ଖାଇବା ସମୟ ହେଲାଣି। ସେଣି ବୁଭୁକ୍ଷିତ କିଂ ନ କରୋତି ପାପମ୍କୁ ମନେ ରଖି ସଂକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଜଣେ ସନ୍ତାନକାମୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା। ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ତପସ୍ୱୀ, ମୋର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋର ସନ୍ତାନଟିଏ ହୁଏ। ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ମୋର ମା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୋର ମାର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ତୁମେ, ମୋର ମାର କେହି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ମୋର ମା ଗଲେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବିନି, ଦେବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନବତୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଯାଅ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦି ନେଇକି ଆସିବ। ଯେଉଁଦିନ ରୂପା ମୁଦିଟେ ନେଇକି ଆସିବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତୁମେ ଜଣେ ସନ୍ତାନର ମା ହେବ। ତାପରେ ମୋର ମା ଚାଲି ଆସିଲେ, ତପସ୍ୱୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମା ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋର ମା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। ରୂପା ମୁଦିଟେ ପାଇବେ କେଠି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଅନେକ ମାସ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦି ତିଆରି କଲେ। ରୂପା ମୁଦିଟି ଧରି ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ତପସ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ପଚାରିଲେ ଯେ ତପସ୍ୱୀ 50 କ୍ରୋଡ଼ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲାଭର ଏତେ
आकांक्षा थिला जे पुणी 50 किलोमीटर चली 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 से आश्रम को गले। दुर्भाग्यवशत 50 क्रोश गला पर देखिले से आश्रम नहांती। पचारे कुआरे गले तपस्वी से आश्रम अंतेवासी कहले आहरी 100 करोड़ दूर आउ गोटे आश्रम अच्छी एवं से तपस्वी रोचंती। तथापि मोर माँ अटकिले 50 करोड़ पर पुणी 100 करोड़ चलिले। सौभाग्यवशत एतिकी क्रोश गला पर तपस्वी सहित साक्षात है। तपस्वी को प्रणाम कले, रूपा मुदीटी देले, रूपा मुदीटी समर्पण कला परे तपस्वी आशीर्वाद देले। तापरे मोर जन्म होता, मोर माँ ये अवस्था थिला, तापरे मोर जन्म होता। जान संगे संगे से संतानकामी महिलाटी कहले तपस्वी आपण माँ जमती करते मु भी सेमती करी। आपण माँ जमती बुली 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 अर्थ संग्रह कले, रूपा मुदी आनिले, प्रथम 50 करोड़ गति कले, तापर 100 करोड़ गति कले, खोजी खोजी तपस्वी को पाइले। मु भी सेमिति करने राजी अच्छी। तपस्वी मते आशीर्वाद करंतु। तपस्वी कौन कहले जानती? तपस्वी कहले माँ एटी गोटे पार्थक्य अच्छी, तू करू जे मो माँ थिला प्रेरणा चालित, तू हेउछु दुष्टांत चालित। ये हूँ पार्थक्य। मो माँ जहाँ करिथिला ता भीतर जो स्फटस्फुट प्रेरणा आसिला, से स्फटस्फुट प्रेरणा से कामटी करिथिला बोली मो भली संतानटी जन्म हैला। तोर स्फटस्फुट प्रेरणा नहीं, तू कहू कौन ना आपणकर माँ जमती करथिले मु भी सेमती करी, मोर भी संतानटी हेबो। सीताकांत महापात्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले, मु भी सेमती कविता लिखिबी एवं मु भी साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइबी। हेबोनी दुष्टांत चालित हेले हुए ना, आमको हवाक पड़ो प्रेरणा चालित। जिते बड़े स्वतस्फूर्त प्रेरणा थाए ना कालजयी साहित्य सृष्टि हुए ना। आउ गोटे कथा कही सारूची कहले अनेक समय हम जड़े बारबुला सेठ थिले, 3 महला उपर जड़े बारबुला सेठ थिले। सेठकर तल महल प्रत्येक दिन संध्यारे जड़े बारबुला भिकारी आसे। ये सत्य घटना थी। बारबुला भिकारी आसे एवं से सुंदर संगीत गान करे। ए सुंदर संगीत गान करे जिते बड़े सेठ महाशय निद भांगे से बारबुला भिकारी जो बारंडारे तल महला बारंडारे संगीत गान करे, विमुग्ध हुअन्ति सही सेठ। एते विमुग्ध हुअन्ति जे दिने आसिले तलको ओह्लै आसिले और कहले बाबू तुमको मोर गोटे अनुरोध अच्छे, तुम्हें गोटे काम कर, तुम्हें जो गीत गुड़ाक गाउच 5-7टा गीत कहले से मध्य गोटे गीत को से संग्रह कले। कहले तुम्हें जब यही गीतटा यही निर्दिष्ट गीतटी सबुदिन गाइब मु तुमको प्रत्येक दिन 100 टंका देवी, किंतु ए गोटे गीत सबुदिन गाइब। 100 टंका नेला। ता परदिन ठू पाहांतारे से बारबुला भिकारीटी से गीतटी गाई चलला एवं विमुग्ध हो चलिले से सेठ महाशय। अनेक दिन अतिक्रांत है। हठात दिने आसी भिकारी पहुँचला, कहला सेठ महाशय नियंतु आपणकर 100 टंका। कौन है कौन है 100 टंका तुम्हें फेरई देल ना? मु जो आगरू गीत गाउली मोर आत्मार आह्वान जे गीत गाउली एवं ये 7 दिन है आपन जो मत 100 टंका देले मु मोर आत्मार आह्वान जे गीत गाउ नथि, आपन को खुशी करने गीत गाउली। मोर आत्मा विप्लव करुची, मु ए टंका दरकार नहीं, नियंतु ए टंका मु चलिली। मु जेबे गीत गाइबी आत्मार आह्वान जे गीत गाइबी, क्या खुशी करने क्या पाखु पुरस्कार पाइबा संगीत गान मु करी प्रभु। चलिले कौन कहले तुलसीदास रामचरित मानसरी कौन पई हे तुलसीदास आपण कौन पई ये रामायण लिखिले? तुलसीदास उत्तर कौन था? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुई रघुनाथ गाथा लिखुची कहीं स्वांत सुखाय स्व अंत सुखाय, मोर निजर सुख पाई निजर आनंद पाई निजर प्रेरणा रे मु लिखुची। मोर रामायण किए पढ़िबो मु जाने ना, किंतु मु लिखुची शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तेणु मु लेखक मान को कहबी
ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ମୁଁ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେବି, ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେବି, ମୁଁ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ହେବି, ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରେରଣା? ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ବୁଲିବେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ। ଆମର ଅଭିଧାନ ଖୋଜିକିରି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରେରଣା, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା। ସେଇ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେଇ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ଆହ୍ୱାନରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କାଳଜୟୀ ହେବ। ବେବି ହାଲଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ। ବେବି ହାଲଦାର କିଏ? ବେବି ହାଲଦାର କାଶ୍ମୀରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେବି ହାଲଦାରଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଦ୍ୟପ ବାପା ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ବେବି ହାଲଦାରଙ୍କର ମା ପଳେଇ ଗଲେ। ବେବି ହାଲଦାରଙ୍କର ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା ପରେ ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗାପୁର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏ ତ ମା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବେବି ହାଲଦାର ଟିକେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଠ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ, ବେବି ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଦିଆଗଲା। ବେବି ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ, 3ଟି ସନ୍ତାନର ସେ ଜନନୀ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି 3ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ଯେ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗାଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁଗାଁରେ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ମୁନ୍ସି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ହେଲେ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ସେ ନାତି, ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ନାତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଚାକରାଣୀ କାମ କଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସଫା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଝାଡ଼ିବେ, ଖାଲି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବେ। ଦିନେ ବହି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବେବି ହାଲଦାର, ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ମେଏ ବୋଲେ ତସଲିମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ତସଲିମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓଲଟଉଛନ୍ତି ବେବି ହାଲଦାର। ଭାବ ବିହଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠ କମ୍, ମାତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବଙ୍ଗଳା, ଭଲ କରି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପଢ଼ିଲେ, ଭାରି ଭାବ ବିହଳ ହେଲେ ତସଲିମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢ଼ି। ଏବଂ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆସି କହି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବେବି, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ? ବେବି କହିଲେ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ତୁ ବହିଟି ପଢ଼ିଛୁ ଯେ? ହଁ, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଭାବ ବିହଳ ହେଉଛି ଯେ? ହଁ, ଭାବ ବିହଳ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ନା, ତସଲିମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ତସଲିମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀରେ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦେଖିଲେ ୟାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ଭାଷା ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିପାରୁନି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଖାତା ଦେଲେ, ନୋଟବୁକ୍ଟିଏ ଦେଲେ, କଲମଟିଏ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଫେରିବି। ତୁ ଯାହା ପାରିବୁ, ତୋ ମନରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ତୋ ଆତ୍ମା ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଲେଖିଯିବୁ। ଶବ୍ଦ ବନାନ ଦେଖିବୁନି, ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଦେଖିବୁନି, ଲେଖି ଚାଲିବୁ। ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର। ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, 100 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖି ସାରିଥିଲେ ବେବି ହାଲଦାର। 100 ପୃଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ଓଲଟଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଯେ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଏଇ ଝିଅର। ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁନଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ପ୍ରେରଣା ଟିକେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ବୋଲି ଆଜି 100 ପୃଷ୍ଠାର ଭାବ ବିହଳ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଦେଲା। ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ 2002 ମସିହାରେ ତାର ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରକାଶନ ବାହାରିଗଲା, ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ। ସେ ବହି ନାଁ ହେଲା ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବହିଟି ବାହାରିଲା,
हजार हजार संख्यार बिक्री है पश्चिमबंगे संगे संगे ता पर वर्ष 2003 हिंदी अनुवाद बाहरी गला सेतिकिरे सरी नहीं 2006 उर्वशी बुटालिया से बहिर इंग्राजी अनुवाद कर पकड़े बहिर ना है ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी हजार हजार संख्यार बही बिक्री है संभव है कहीं अंत प्रेरणा से अंत प्रेरणा एते व्याकुल थिला से निजकु आत्मप्रकाश करने सुजोग पाउनथिला जतेबेले प्रमोद कुमार सान्निध्य आसिला सेटा प्रेरणा पाइला ए कथा मो कहबार उद्देश्य संवाद साहित्य घर से प्रमोद कुमार भूमिका रे आम पाखे पहुँचती श्रीयुक्त संवादरंजन पट्टनायक महोदय के आपण मैंने गोटे आह्वान देवी शेष में प्रतिदिन घरे मु तो इंग्राजी अध्यापक मु केतोटी इंग्राजी शब्द कहली मु जाने ना घरे सबु बेले ओडिया रे कथा कहूँ इंग्राजी शब्द मु सीट करी मु गो करी मु मेसेज सेंड करी ए कथा कहतुनी एवं जिते पारे चेष्टा करेंगे ओडिया भाषा व्यवहार करेंगे जदि ओडिया भाषा आम व्यवहार करवा प्रत्येक घर गोटे गोटे साहित्य घर हम और जिते बड़े प्रत्येक घर गोटे गोटे साहित्य घर हम संवादरंजन पट्टनायक अच्छा बही प्रकाश करेंगे प्रमोद कुमार भाई आपण मान प्रेरित करेंगे एवं एक नूतन उन्मादना एवं एक नूतन जुग सृष्टि साहित्य क्षेत्र में धन्यवाद।